وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يهدل قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنها الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعلن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله بالشمس ضافة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاخذها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجميع. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال متتهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وليديك رسول الله جاهك في إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لئلا رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شأن شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السداف، شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السداف، شيخنا مربي أرواحنا حجيد أدب بن خير، وإلى معلم هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام القليوبي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه
حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Saya bacaannya kan? Saya bacaannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'muruhu wa yumidduhu wa yumidduha wa yutiluha fatasirul jibalu saraban wa tamuru as-sama'u mawran wa tarjuful ardu rajufan مثل السفينة في الماء وتضع الحامل وتذهل المرادع وتشيب الولدان وتهرب الشياطين حتى يأتوا الأقدار وتلقاهم الملائكة ويضربون وجوههم ويرجعون. قال الله تعالى يوم التناد يوم تولون مدبرين الآية وتسدع الأرض وينظرون إلى السماء فتتناثر عليهم النجوم وتخسف الشمس ويخسف القمر وكشطت السماء سماء والأموات في ذلك كله في غفلة ويدوم ذلك 40 سنة أو ما شاء الله. ثم أمر الله إسرافيل بنفخة الصعق فيقول أيتها الأرواح العارية والأجساد البارية اخرجي بأمر الله تعالى ويصعق أن يموت أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله وهم الشهداء وهم 12 نفسا جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وحملة العرش 8 فتمكث الدنيا بلا إنس ولا جن ولا وحش. وهذه النظرة التي أنظرها إبليس لعنه الله. ثم يقول الله تعالى لملك الموت إني خلقت لك بعدد الأولين والآخرين أعوانا وجعلت فيك قوة أهل السماوات والأرضين وإني ألبسك اليوم أثواب الغضب فأنزل بغضبي وسطوتي على إبليس وأذقه الموت واحمل عليه
fil mauti miraratal awwalina wal akhirina minal jinni wal insi ad'afan mudha'afatan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bihi barakati ulumi wa bi ghumbid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin Allah berikan itu sangkakala atau trompet kepada malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil sudah siap-siap menaruh di mulutnya, nunggu perintah dari Allah untuk meniupnya. Ditiup sebanyak 3 kali. Pertama kemarin tiupan yang menakutkan. Tiup pertama, maka semua makhluk yang di 7 lapis langit, 7 lapis bumi semua ketakutan, kecuali yang Allah kehendaki. Jadi 3 kali tiupan ya, bukan 2 kali tapi 3 kali tiupan tuh. Tiupan yang pertama, semua makhluk Allah di langit, di bumi semua ketakutan, kecuali orang yang Allah kehendaki tidak ketakutan. Wa ya'muruhu, Allah perintahkan Israfil, fayumidduha wa yutiluha. Ditiup panjang tuh, panjang tiup pertama oleh malaikat Israfil. Kita ngalamin ya, ngalamin. Fatasirul jibalu saraba, gunung-gunung menjadi fata morgana. Wa tamurus sama'u mawra, langit bergerak cepat. Oh, sekarang kan lambat ya, nanti bergerak apa? Cepat tuh langit. Tapi sangat mengerikan ya, gunung-gunung jadi fata morgana, kemudian langit-langit bergerak sangat cepat. Wa tarjuful ardu rajfa, kemudian bumi berguncang saat keras guncangannya. Kalau sekarang gempa kan cuma berapa skala Richter, nanti itu sekuat-kuatnya bumi berguncang tuh. Mithus safinati fil ma, seperti sebuah kapal yang ada di air. Ini udah mengerikan nih, Jadi pas ciuman pertama itu nanti gunung semua menjadi fata morgana. Kemudian langit semua bergerak sangat cepat. Kemudian bumi semua akan berguncang sangat kuatnya, sangat kerasnya. Wa tataqul hamilu, orang yang hamil, perempuan hamil langsung lahir. Saking apa itu? Saking kerasnya guncangannya tuh. Perempuan lagi hamil langsung merojol, langsung lahir. Wa tadhadul maradi'u, perempuan yang lagi netain, dia lupa dengan bayinya. Udah gak inget lagi udah itu. Udah ketakutan semua makhluk, ketakutan semua. Perempuan yang hamil langsung melahirkan, langsung merojol. Perempuan yang lagi netain, dia lupa dengan bayinya. Watasibul wildan, anak-anak kecil beruban semua. Beruban anak kecil, rambutnya kayak encam tuh berubatan. Luar biasa ini. Berarti hal ini hal yang sangat menakutkan ini. Kita ngalamin ya. Karena 40 hari sebelum hari kiamat, semua hamba Allah yang beriman kepada Allah, Allah tiupkan hembusan angin, kemudian mereka semua mati. Yang ada tinggal orang-orang kafir dengan orang musyrik. Yang ada nanti yang ngalamin hari kiamat adalah orang kafir dan orang musyrik. Kita lagi, kita udah mati duluan ya. Udah ada duluan. Kita ulang lagi ya. Tiupan pertama, gunung menjadi fata morgana. Yang kedua, langit bergerak sangat cepat. Yang ketiga, bumi berguncang sangat keras. Yang keempat, perempuan yang hamil melahirkan. Yang kelima, perempuan yang netain lupa dengan bayinya. Kemudian yang keenam, anak kecil menjadi apa? Berubah. Wa tahrubus syayatinu, setan kabur semua. Ketakutan setan kabur ya. Setan kabur semua. Saking seremnya tuh, saking menakutkannya hari kiamat. Hatta ya'tul aqtara, sampai setan mendatangi setiap tempat negeri-negeri yang ada di alam dunia ini. Ketakutan, pengen apa tuh? Ngumpet ketakutan, setan ketakutan. Sekarang kan setan berani ya. Gak puasa, gak sembahyang. Gak ketakutan hari kiamat. Atalaqahumul malaikatu, malaikat temuin setan tuh.
temuin di tempat satu negeri, malaikat langsung ambil temuin. Faya dari muda wujuhahum, malaikat langsung mukul wajah setan semua, dipukulin malaikat tuh. Faya dari muda, mereka balik lagi. Kalau Allah Ta'ala, inilah yang Allah katakan yaumat tanat, hari di mana setan semua pada kabur. Yaumat tanat, nanti hari kiamat setan pada kabur semua. Yaumat tuwalluna mudbirin, hari di mana setan itu tuwalluna, dikembalikan lagi mudbirin, dalam keadaan di belakangi, dikebukin oleh malaikat tuh. Ngumpet sebuah negeri, ketemu malaikat, langsung dia dikebukin malaikat, balik lagi ke kandang setan hari kiamat tuh. Jadi nggak ada yang selamat dari ketakutan pada hari kiamat. Sekarang aja orang goncang apa namanya, gempa bumi, orang ketakutan. Air tsunami, laut naik jadi tsunami, orang apa? Ketakutan. Nanti lebih dari itu hari kiamat, lebih dari itu. Apa namanya? Tanah pada apa? Pada longsor, orang ketakutan sekarang. Lebih dari itu. Wa tasda'ul ardu. Kemudian tasda'ul ardu, bumi terbelah. Terbelah itu bumi, terbelah. Namanya terbelah bumi. Wa yanzuruna ila samai, maka mereka semua melihat ke langit semua. Lihat ke langit. Fatatanatharu alaihimun nujumu, bintang-bintang bertebaran, berbelarakan tuh bintang, belarakan tuh. Nah sekarang masih rapi nih, ntar belarakan bintang tuh, belarakan. Nanti bisa bayangin tuh bintang jadi apa? Belarakan. Paham belarakan kan ya? Berantakan tuh bintang, berantakan. Nah, sekarang kan masih teratur, satu tahun enggak berjatuhan tuh bintang-bintang, berantakan sebagai bintang-bintang. Wa taksifu syamsu, matahari menjadi gerhana. Berarti kan serem tuh. Gerhananya bukan sebentar, lama. Wa yakhsiful qamaru, bulan menjadi gerhana juga. Wa kashatis sama'u sama'an, langit melepasi satu-satu bagian-bagiannya. Terlepas langit semua tuh. Kan ada berapa tuh? 7 lapis langit, terlepas semua tuh. Nanti bisa bayangin tuh. Gimana langit lepas ente? Bisa bayangin langit copot dibanding yang di bawah. Langit copot ente, itu mengerikan. Kalau sekarang kan masih awan yang turun ke permukaan dunia, bukan awan lagi apa? Langit copot ente, atu-atu copot langit. Kan berarti mengerikannya luar biasa. Langit pakai copot ya Allah. Ya Allah bilang iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu apa ini? Qala al insanu ma yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha idza waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kadhiba khabiratun idza rujjatil ardu rajja. Allah, mengerikan tuh hari kiamat. Kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, tetap dalam jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ya Allah. Gak berubah. Zaman boleh berubah, tapi kita gak berubah dengan ajaran Rasulullah SAW. Zaman boleh berubah. Dulu kan gak ada handphone Android, dulu gak ada yang sekarang gak ada dulu. Tapi tetap kita punya hati, punya perikaman, kita punya pikiran dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak berubah, gak berubah. Tetap sembahyang, tetap puasa, tetap kita baca Quran, gak berubah. Itu semua gak berubah. Kita kan gak kebayang. Dulu kan orang video call itu hal yang luar biasa ya. Kalau sekarang tukang sayur bisa video call itu. Kalau dulu kan orang kaya baru bisa video call, orang dulu tuh ngalamin tuh. Itu mewah banget handphone tuh. Kalau di video call itu orang-orang kaya gitu. Tapi sekarang semua orang bisa video call. Zaman sekarang touch screen. Dulu kan kita kan nggak tahu, nggak ngerti. Tahu-tahu ada apa? Touch screen doang, tinggal sentuh doang, dapat semua. Jadi zaman boleh berubah, tapi kita nggak boleh berubah dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi tadi langit apa tadi tuh? Jatuhan, copot, atu-atu tuh langit. Langit satu copot, langit dua copot. Allah bisa bayangin ya. Allah mengerikan. Wal amwatu fi dzalika kullihi fi ghaflatin. Semua orang-orang yang mati itu semuanya pada kelalai semua. Berapa lama terjadi ini? Wa yadumu dzalika 40 sanatan aw masyaallah. Hal ini terus-menerus terjadi sampai 40 tahun atau lebih. 40 tahun itu begitu. 40 tahun. Tsumma amara Allahu Israfila binafhatis sa'aqi. Yang kedua nih, Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup tiupan kematian. Jadi pertama itu digoncangin, semua berantakan. Langit, bumi, planet semua berantakan. Yang kedua, tiupan kematian. Tiup lagi itu yang kedua tuh. Kan tadi tiupan menakutkan yang pertama. Yang kedua tiupan kematian. Fayaqulu, maka malaikat Israfil beliau mengatakan, ayyatuhal arwahul 'ariyatu wal ajsadul baliyatu, wahai roh-roh yang telanjang. Atau roh telanjang semua, ada kayak baju. Wal ajsadul baliyatu, wahai tubuh-tubuh yang hancur. Ukhruji bi amrillahi ta'ala, keluarlah kau ini dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Israfil mengatakan dengan kalimat tadi, ayyatuhal arwahul 'ariyah wal ajsadul baliyah ukhruji bi amrillahi ta'ala. Fayas'aqu ayyamutu ahlus samawati wal ardi illa man sya'allah. Maka semua makhluk Allah yang di langit bumi semua mati semua. Pasti bilang, wahai roh-roh yang telanjang, wahai badan-badan yang apa? Yang hancur, keluarlah kalian dari apa? Dengan perintah Allah dari tempat kalian. Keluar semua, mati semua orang. Semua makhluk Allah mati semua, kecuali orang-orang makhluk yang Allah kehendaki dia tidak mati. Siapa itu? Wahumus syuhada'u, saksi-saksi Allah ini. Ada berapa saksi Allah? Wahumutna asyara nafsan, ada 12 saksi. Jadi semua mati. Itu yang kedua tuh, kecuali ada 12 malaikat yang menjadi saksi-saksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada saksinya ya. Pertama, Jibrilu, malaikat Jibril. Yang kedua, wa Mikail, kedua malaikat Mikail. Wa Israfil, yang ketiga malaikat Israfil. Wa Izrailu, keempat malaikat Israil. Wa hamalatul arsyit tamaniyatu. Kemudian yang 8 itu malaikat pembawa arasy Allah. Yang 8 tuh sampai sekarang kan masih ada tuh malaikat yang bawa apa? Arasy Allah. Ada 8 malaikat. Itu adalah 12 makhluk Allah yang enggak mati, yang menjadi saksi-saksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk mati pasti pada yang kedua, kecuali hanya 12. Pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israil, kemudian 8 malaikat hamalatul arasy, pembawa arasy Allah Subhanahu. Jadi berapa itu? 12 tuh ya. Saat itu fatamkutu dunya bila insin wala jinnin wala wahsyin. Maka dunia kosong, nggak ada manusia, nggak ada jin, nggak ada setan, nggak ada binatang. Udah kosong aja, udah kosong. Orang pada mati semua, kosong semua. Yang tinggal 12 malaikat tadi dengan siapa? Wa hadhihi an-nazratul lati anzalaha iblis la'anahullah. Hal inilah, pemandangan inilah yang ditunggu-tunggu oleh iblis la'anatullah alaihi. Jadi masih hidup satu lagi, siapa itu? Iblis masih hidup tuh. Iblis nggak mati dia. Hari kiamat dia masih hidup tuh iblis tuh. Kan luar biasa iblis ya. Jangan Betawi kalau gimana? Belis loh tuh. Betawi bagaimana? Udah kesel orang bilang belis tuh iblis. Iblis tuh sampai hari kiamat terjadi dia nggak mati tuh, nggak mati. Iblis tuh yang minta anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku biar hidup sampai hari kiamat tuh. Semua udah mati, tinggal 12 malaikat. Satu tambah siapa tadi? Iblis tuh, 1 tambah iblis. Jadi berapa itu? Ya 13 tuh. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rasulullah
سلام عليك يا رفيع الشان وأنت رجيع